हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर स्विट्ज़रलैंड सीरीज़। और इस एपिसोड में हम आपको एक इंतहाई खूबसूरत वैली मुरन दिखाएंगे। लेकिन मुरन जाने के लिए पहले हमें स्टैकलबर्ग जाना पड़ेगा, जो कि इटसेल्फ बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्टैकलबर्ग में बेशुमार वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, ट्रीज़, और ये एक रेनी डे था तो अ लॉट ऑफ क्लाउड्स वर आल्सो देयर एज वेल। सो हम स्टैकलबर्ग से केबल कार लेंगे जो कि बादलों से होती हुई हमें मुरन पहुंचाएगी। सो अगर आप ये केबल कार की राइड भी देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम इस जर्नी की ये कार राइड की वीडियो एक सेपरेट वीडियो के तौर पे शामिल कर देंगे, जिसको आप बाद में देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत थी। This is, I must say, the most prettiest place I have ever seen. Behind me you can see some waterfalls on the both sides. Let me show you a little bit and then you will understand what I'm trying. So इस जगह पर बेशुमार वाटरफॉल्स थी और ये उनमें से एक है। Just because of the weather, since we can see the clouds here, so we decided to go up. We will not go to the top of the mountain because there's a construction work going on, but we'll take the first and the second stop, and then the last we will not take today. But yeah, let me show you what I mean to say. तो चलें इस केबल कार की तरफ चलते हैं, जो कि बादलों में से होती हुई हमें इस ब्यूटीफुल वैली मुरन लेकर जाएगी। ये केबल कार राइड बहुत ही अमेजिंग थी। इसमें बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे और बारिश इसका हुस्न मज़ीद बढ़ा रही थी। सो हम एक सेपरेट वीडियो इस केबल कार राइड की डाल देंगे ताकि आप ये सब व्यूज़ और क्लाउड्स में जाना थ्रू दिस केबल कार सेपरेटली एंजॉय कर सकें। Us to Murren, but it's not a fog around me, it's all clouds, and
right now I'm breathing clouds, so it's super nice. It feels very good actually. And yeah, let's take this walk and see where we can go, because it's overcasted today, so we might not see the things below, you know, the views and everything. But let's see what else we can explore, because it's overcasted and it has its own advantage. We can breathe the clouds. So yeah, let's see. Let's go. یہ جگہ مورن اٹسیلف بہت ہی فیسنیٹنگ تھی، بیکاز یہ ماؤنٹین کے ٹاپ پہ تھی اور آج کلاؤڈس تھے، تو اس ویلی میں سے کلاؤڈس گزر رہے تھے اینڈ وی ور بریتھنگ کلاؤڈس. بٹ یہاں پہ گھر کے آرکیٹیکچر بہت ہی خوبصورت تھے اور یہ اس ویلی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے. سردیوں میں یہ ویلی اور اس کے آس پاس کے سراؤنڈنگ ماؤنٹینز بہت ہی فیمس سکینگ اسپاٹ کے طور پہ یوز کیے جاتے ہیں، لیکن سمر میں اس ویلی کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسٹریٹس بہت پیاری ہیں. دے ہیو دا کلاؤڈس، دا ماؤنٹینس، دے ہیو ایوری تھنگ. سو دس ویلی از ویری نائس. سو ہماری ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. بٹ اف یو لائک آور ویڈیو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور پلیز لائک اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا آپ کو اچھا لگا. تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سوئٹزرلینڈ کی ایک اور بیوٹیفل ویلی کرمبل والٹ دکھائیں گے. سو سی یو آل ان دا نیکسٹ ویڈیو.